जय जगन्नाथ सांग मैंने केमी अच्छा मुझे आशा कर भल थे आज ब्लॉग हम स्टार्ट करवा आज खाली आम भानु वीडियो करेंगे आम देखा चल ए जा तरकारी ले खाइबू खाली नाड़ू गुड़ा गड़ीबू खड़ा खड़ा सुजना छुई खड़ा नहीं चगला चगला आज तार कोन हेइतिला खुशीमा खुशीमा ओटा ए त नाळ गुरा गडुसी सेरा पुछि देना खाली नाळ त खाली गडैला आज कंपनी कौन सब होला मते देखो किछि ना कंपनी हम कोन नथले ना कंपनी कथा मने पड़े ना नहीं कंपनी जाई खाली बुलुथि कांदी मो इच्छा मो इच्छा कोन मो इच्छा तो ईश्वरटा होता टमाटो आनो हाँ टोमाटो 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 ओकटे ओकटे टोमाटो 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 पांडा को देगा कलबल 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 हे गला खाली टमाटर पानी रे पके देला परे तंतरे टंटने टंटने रे देखाओ टंटने अरे पूरा आज सकाळ मन बोल नाही काई के त्या दादा मना कर देला ना कोई कोन है राजा मोर ओ कोन खाइबो जे पड़ा खाइबो को पाटे खाइबो से पाटे खाइबो दोना पड़ा खाइबो के दोना घरे भाई मान अछंती गला राखी दिलो राखी बने आइला जीवनी आ करी जीव कि आ करी जीव अरे काबुड़ दबो के जाइयो हो नाला लगे जाओ कि ना ए खुशी मां तम चुट्टी देखी समस्ते पागल हो जाते एते छोट छुआ हसी देला नाल ओडिया जे पुछि देला ओ एते छोट छुआ रे एते चुट्टी आलू टमाटो पियाज रसुन अदा सब नहीं के आसिलु तापरे मो झियो भी मो संगे जाइतिला एठी हमर उडिया रे झियो मान झियो कहबे एठी झियो मान झियो न छोट झियो मान कहबे पापा आउ को मान कहबे बाबा बाबू बाबू ओडेर मां बोली नहीं आलू रा भाजा होबे एरा भाजा आलू भाजी देखा करे आलू हाको आइबो कौन छिया अकल छिया ना भाव को दे रहू चल आलू पके दे कलबल 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 हो गया ठीक है आलू भी पकई दूनु खड़ा आलू बाईगन यासा उलाड़े नहीं देखो नहीं करू रुसे करी जाने दीजन बोली अल्प टी तरकारी करी खाइछी घरे वाला तो बहुत तरकारी कराए एटा हंडा बसियो ओहो से खुशी हो तार ताक दिए देखो टी खुशी हो गला
ଘରେ ଗଲା ଖଣ୍ଡା ବସିବ ତା ସେ ଅଧା ଖାଇବ। ଏମିତି ନେଇ ଚଗଲ ଏମିତି ଖୁସିବା ଖୁସିବା ଆଜି ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଆମର ଟୁନା ମ୍ୟାଚ୍ ପକେଇଦେଲା। କଣ ତ ଠକିଦେଲେ ତ। ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆସିଲାଠୁ 100 ଟଙ୍କାରେ 50 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଦେବେ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିଲାତି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖ ସେ କଣ ହଉଛି, କଣ ହେଇଛି କି ଦାନା? କଣ ହେଇଛି? ତମେ ଏମିତି କାହିଁ ପିତାଟାକୁ ଟେକୁଛ? ଓହୋ ଏତେ ପିତାଟାକୁ କଣ ଟେକୁଛ କି? ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଫୁଟିକି ମସଲା କରିଦେବି। କାହିଁ କରିଛି ଆଳୁ ଆଉ ବୁଲଲି ଆଉ ଖଡା ଆଳୁ କଣ କରୁଛୁ ତୁ? ଖଡା ଆଳୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦବା। ମସଲା ଆଣିଥାନ୍ତି ମୋର ମନେ ପଡିଲାନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନେଇଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିନି କିଛି ଜାଣିନି। କଣ ହେଇଛି ତାର କାନ୍ଦୁଛି? ଏଟା ହରାମିଟା ଏଠି ହାତ ମାରିବନି ଇଏ ଅଛି। ସିଝିରେ ହବ ନା ମଜା ଓ ମାଇ ଗଡ ପଡିଯିବ ଚଗଲା ହଉଛି। ଶୁଣ ଆମେ ପାର୍କ ଯିବା କହୁଥିଲେ ଯେ ଜିଦି କରିଥିଲେ ସିଆଡେ ଯିବାନି। ଏ ଭଗବାନ ଏ କୋଉଠି ଲାଗିଲା କି ସିନ୍ଦୁର? ତ ତମ ଥରେ ଲାଗିଲା ଆଉ କୁଆଡେ ଲାଗିବ କଣ ଲାଗି କଣ ହେଇଛି? ମୋର ବି ନେସି ହେଇଯାଇଛି ନା ଗରମ ହଉଛି ଯୋଉ କଣ କରିବା। ଦେଖିଲ ଟିକେ ପୋଛିଦବା। ହଁ ଦେଖା ଟିକେ ଆଇ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଦେଖି ଦଉଥାଇ ଖରାବେଳେ ଭଲସେ ଧୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା 2 ଥର ଧୋଇଲା ସେଥିରୁ ନାକରୁ ଟିକେ ଟିକେ ସିଙ୍ଗାଣିବା ଅଛି। ବେକଟା ମୋ ଛୁଆର ସିଧା ହଉନି। କଣ କହିଲ ମା? ପାତରେ କହିଦିଅ ଡାଡି କହିଦିଅ ପାପା କହିଦେ ମାମା କହିଦେ କହିଦେ ତ ବାପା କହିଦେ।